are here at Mount Alig, 1,200 meters above sea level. Let's go. With Sir Indoro Bukidnon. Hi sir. Was morning. Afternoon na. Balikan mo. Dokumentary yun. Talaga mo ka-video dali sa amo hindi mo balik sa Africa mo. Bato mo gud. With Sir Indoro Bukidnon. Hi sir. Was morning. Afternoon na Afternoon na. Gahapak ang Sea of Clouds ba, no? So? Grabe, balikan na mo sir Indoro Bukidnon, no? Tranquilizer na ni, di na ni Stanley nyo niya isa. Tandog ang garbo yan. Ano? Grabe bay? Nami diri karon sa Mount Alig, which is which is 1,200 meters above sea level. Mo na siya.
Bibay, tsada kayo. With MTR, Enduro Bukidnon, Latagaw, and Team Pangantukan. Kasi maigo ba mo? Inat-inat pinakuha mo say. Casemiro yun. Casimiro! Yeah. 3, 2,